yang dekat ice bakingnya itu pun semua dah letak gambar masing-masing lah. Cuma saya nak tahu you punya background juga, background you punya study. Semua ni daripada diploma ke bukan diploma ataupun half-half? Ada yang dari diploma, ada yang bukan diploma lah. Maknanya mana ramai? Matrik ramai. Oh, so matrik memang tak ada basic QS lagi lah kan? So maknanya diploma tak ramai. Okey lah. So saya tahulah lebih kurang saya nak tahu yang tu je sebenarnya. Sebab basically apa yang kita nak belajar pun banyak dah covered by during diploma, bukanlah cover totally sama. Okay, tapi basic tu, surface tu ada. Okay, tapi since lagi ramai yang from matric, then kita assume that semua pun tak pernah belajar lagi lah untuk untuk all the content of the syllabus kita for this semester. Okay, so apa yang saya nak explain today is about the as usual lah kan, first class kita explain about the introduction of the course, okay, the syllabus content and what is our plan, okay, for the whole semester to complete all the syllabus ni, termasuklah you punya coursework dan juga assignments, okay, and also drawings and apa keperluan-keperluan yang you kena ada during measurement class. Okay, tapi banyak you dah tahulah sebab mana yang daripada matrik pun dia dah tahun kedua dah ni, dah semester keempat. Kalau dari diploma tu lama lagi lah kan, semester keempat sepatutnya every semester pun you belajar measurement. So you tahulah apa yang kita akan guna pakai, apa yang you kena bawa, apa yang you nak kena ada during measurement punya kelas. Okay, so saya tunjuk saya punya ni lah lecture schedule. Nampak tak? Nampak madam. Okay. So this is the lecture schedule untuk kita punya measurement di semester lah. Okay. So macam biasa measurement ni sorry madam. Ya. Tadi line saya tak berapa nak clear. Sorry madam. Suara? Line. So suara saya tak clear? Bukan saya punya line. Oh. So tak apa, mana you boleh dengar, you dengar lah sebab saya tak boleh nak record ke apa. Bukan. Okay. Saya yang tadi panggil tu madam. Saya tak ada. Macam mana? Yang nama tadi saya Sabrina. Ada madam panggil ke tadi? Tak ada. Belum lagi. Okay, sorry. Okay, sorry. Saya tak silap dengar tu. Okay. Okay. Nanti kalau attendance ke apa saya ambil hujung. Nama-nama saya ambil bila dah before habis lah. Okay, so saya panggil nama tu sebelum kita agenda kelas lah. Okay. So saya explain je dulu. Okay, untuk kelas ni. So siapa yang belum masuk tu you boleh call you punya classmate yang belum join tu untuk join. Okay. Okay, so nampak kan saya punya screen? Nampak. Okay. So dekat sini ada code subject lah macam you all BQS 551. QSM ni kod lama. Okay, QSM ni mungkin yang senior dulu ada guna QSM 551. Tapi di semester ataupun memang currently memang BQS 551 lah. Measurement of Construction Work 4. Okay, Measurement of Construction Works 4. So measurement ni every semester you belajar.
but different element. Apa yang kita cover different element. Okay, mungkin semester 1 you ada belajar foundation, semester 2 you belajar more kepada architectural punya works macam finishes ke, kan. Semester 3 you belajar measurement structural works, kan, you kira frame, upper floor, and then this semester 4, what is the element, different element lah, element dia takkan sama. Semester 5 pun tak sama, you belajar external works pula, kira drain, kira pipe, and then semester 6 pun you belajar benda yang different. So maknanya kita akan cover for the measurement punya subject ni daripada awal sampai habis, you akan cover the whole element of the building lah. Maknanya you boleh kira semua. Sepatutnya you boleh kira semua bila kita dah habis, you dah habis degree nanti. Okay, so make sure you kena ingat lah apa yang you belajar daripada part 1 sampai part 3 and then you masuk part 4 sekarang ni. Some of the items yang kita nak measure tu kita akan guna pakai balik all the previous subject yang you dah belajar. Okay, bila kita masuk different element ni kadang-kadang kita kira balik excavation contohnya, kan, walaupun different element tapi excavation kita kira balik. Bila kita buat demolition alteration works contohnya, kita guna balik apa yang you dah belajar masa buat finishes, kan, sebab bila kita demolish ataupun renovate rumah, kita buang tiles yang lama, kita nak pasang tiles yang baru, kan. Tiles yang baru tu macam nak kira, you akan guna balik knowledge yang you dah belajar masa dekat semester 2, semester 3. Okay, so maknanya dia sentiasa continuous, kan, sebab tu measurement ni memang measurement 1, measurement 2, measurement 3, measurement 4, nama pun sama. Cuma dia punya number dekat belakang je lain. Okay, so maknanya dia continuous. So you kena ingat setiap apa elemen yang you belajar tu. Okay, so nota-nota lama jangan buang, kan. Mana tahu in future you dah kerja nanti atau you semester 7 nanti you nak pergi intern, kan. You nak pergi intern tu you nak kena cover balik semua daripada awal sampai habis. Okay, so maknanya benda tu kita pernah belajar. So you kena tahulah. Okay, so for this semester mungkin elemen-elemen baru untuk you all sebab you tak pernah belajar lagi before this. Okay, tapi macam saya cakap tu lah, ada benda yang sama yang berulang balik, ada benda yang memang betul-betul baru you nak belajar sem ni. Okay, so you kena give your full attention and commitment lah, dan apa sahaja keperluan untuk you bawa during class you kena ada. Okay, sebab you tahu measurement ni yelah of course lah you dah ada SMM, yang tu pun daripada awal you dah guna sampai sekarang. Okay, other than that scale rule, and then calculator, and then all the paper-paper yang you kena ada tu lah, kan, sebab kita tak guna buku nota ataupun test pad ke, kan. Kita guna dimension paper, kita guna slip sort, kita guna BQ paper, billing paper. Okay, nanti saya akan brief apa yang kita nak guna for this semester, sebab basically different element yang kita nak belajar ni, different paper yang kita guna. So every time masuk at the first element contohnya kita nak pakai slip sort. So make sure you ada slip sort. So slip sort tu pun saya rasa mungkin you dah guna masa semester 3 dulu, kan. So photostat je banyak-banyak. Tak apa photostat banyak-banyak sebab memang banyak kita guna. Okay, kalau tak habis pun mungkin semester depan pula continue lagi guna benda yang sama, kan. So that's why saya cakap apa yang you belajar, nota-nota, you punya note semua tu jangan buang. Okay, jangan buang. So kalau slip sort lebih, BQ billing paper lebih-lebih tu memang kita guna lagi. Selagi you belajar measurement ni, you akan guna benda yang sama. Okay, so this is credit hour for measurement ni for credit hour, tapi kita contact hour kita 5. Sebab yelah bila kita buat syllabus review ke apa semua ni, credit hour kadang-kadang tak boleh banyak sangat, kan. Tapi bila tak boleh banyak sangat, tapi kita tahu measurement ni dia perlukan masa yang lebih, kan. Especially during class tu kita nak you buat dekat kelas, kira dekat kelas, measure dekat kelas. So kalau kelas 2 jam, 3 jam seminggu tu mungkin tak boleh nak cover. Bolehlah cover dari segi lecture, tapi dari segi nak buat tutorial
in class tu tak cukup. Okay, so that's why kalau kita tengok credit hour dengan contact hour dia tak sama. Okay, so credit hour 4 tu kira besar lah. Okay, sebab bila kita review syllabus, credit hour dia ada limit dia. Tak boleh banyak sangat. Kan, tak boleh banyak sangat. Sebab dia tak nak over extra credit hour yang macam nampak yang you ni yang very tough lah kan. Kalau credit hour banyak tu selalunya tough kan, banyak subjek ke. So kita tak boleh letak banyak sangat credit hour, tapi untuk contact hour kita boleh letak banyak. So that kita boleh buat kat kelas, kita boleh buat banyak. So dia jadi 5 jam. Measurement ni antara kelas yang paling banyak lah, dia punya contact hour. 5 jam. Okay. So kita akan jumpa 2 kali seminggu. Soalnya subjek lain sekali je seminggu. Okay, so measurement 2 kali seminggu. Macam hari itulah kita dah jumpa hari Isnin Isnin dan juga hari ni lah hari Khamis. So dia ada gap jauh, okey lah. Dan tak adalah jumpa hari Isnin, Selasa ke jumpa. So maknanya jauh jugalah Isnin dengan Khamis, tapi dua-dua kelas tu pukul 8. Okay, untuk you punya kelas ni, dua-dua kelas measurement tu pukul 8. Okay. So, untuk kita jumpa pukul 8 lah. Okay, jangan lambat pukul 8. Especially during physical class nanti, face to face. Okay, online ni dia agak fleksibel lah. Tak apa, macam hari ni pun tak apalah, saya dah sampai office 7.30 dah tadi. Dan tapi tak apalah, kita start pukul 8.30. Okay. So sebab selalunya online lebih fleksibel, tak apa. Tapi kita akan buat kelas. Tapi untuk yang physical class nanti, kita bukan cubalah, memang kita akan start pukul 8. Okay, kita start pukul 8. Sebab apa, dia memanglah kelas 3 jam. Tapi kita tak adalah nak lecture straight 3 jam. Okay, kita start pukul 8. Kalau you tak breakfast lagi, tak apa. Nanti after pukul 9, kita bagi break. Then you boleh breakfast dulu. Kan, 9 suku ke, sambung balik. Kan, biasalah kelas macam tu kan. Tapi start tu, kita start awal. So kalau habis awal tak ada masalah. Kalau let's say kita start pukul 8 and then lecture kan. And then dah lecture, dah settle, dah habis. Dah buat exercise ke, dah habis. And then pukul 10 dah settle. Kan, so kita habis awal tak apa. Kan, maknanya kita tak perlu, bukanlah tak perlu, kita boleh gunakan masa tu dengan kita fully utilize the time lah. Kita start dulu awal. Kalau habis awal tak apa. At least masa tu dah cukup untuk apa yang kita nak cover. Tapi kalau kata kita start lambat ni, you datang lambat, saya kena tunggu lagi, you datang lambat. Kan, and then benda, tapi banyak benda yang kita nak cover hari tu. So tengok-tengok masa dah drag, habis masa tak sempat. Kan? So kita start je awal, habis awal tak apa. Janji kita start awal. So macam tu lah, sebab kelas pukul 8 ni saya kena pesan lah, sebab you kena bagi komitmen untuk datang kelas pukul 8. Okay? So hari Isnin dengan hari Khamis dua-dua pukul 8. Hari Isnin tu faham lah kan. Before tu Sabtu, Ahad cuti lama. Takut you susah nak bangun pukul 8, tapi you kenalah bagi komitmen kelas pukul 8. Okay, kelas kita dekat blok B ke blok C? Blok B kot. Hari Isnin dekat blok B, hari Khamis dekat blok C. Kau tengok jadual. Okay, kelas tu tak ada masalah lah, okay je semua selalunya. And then cuma macam biasalah kelas review, kalau boleh tengok dekat kelas tu nanti ada projektor ke tak. Tapi saya rasa banyak classroom yang dah tukar projektor yang tak okay tu. Kan? Tapi kalau let's say you masuk kelas tu ada kelas yang tak ada projektor tu, siap-siap pergi pinjam lah, pergi ambil. Okay, ambil projektor. Sebab mostly banyak saya akan guna slide lah. Okay, guna slide, guna drawing. Mungkin ada hari-hari yang macam kita buat tutorial dekat kelas tu, yang you buka your own drawing. Mungkin ada jugalah yang tak pakai projektor, tapi kita ambil je lah projektor tu. Ambil je projektor. Okay, so
Dia mungkin tak pernah belajar dengan saya kot, sebab kalau dari matrik part 4 ni memang saya baru masuk, baru ajar part 1, part 2, part 3 memang saya tak ada ajar student part 1, part 2, part 3 lah sebelum ni. Part 4 baru ajar. So kalau yang diploma saya tak sure you pernah belajar dengan saya ke tak. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang mungkin tak juga. Okay, tapi tak apalah. You kena tahu nama lah. Kan, nama lecturer siapa, contact number. Okay, so kita dah ada group. So tengok kat situ lah, apa-apa boleh inform saya. Dan especially berkaitan dengan kelas lah. Sebab attendance penting kan. Kalau you tak dapat datang kelas ke apa, inform. Inform dalam group ke. Okay, kenapa you tak datang kelas, then give your reason lah. Dan measurement ni you tahu dia core subject. Tak ada kat atas ni kat sini lah. Dan measurement ni dia core subject. And then dari segi attendance tu memang very important. Kita memang, you tahulah kan, attendance memang kena selalu hadir. Kalau tak datang kelas tu memang nanti not only you tak dapat banyak input, tapi memang ada dia punya rules dia lah kan. Kalau tak boleh ambil final exam sebab kena apa? Kena ban kan, tak boleh ambil exam. Kalau tak cukup you punya percentage of you punya attendance tu. Okay, so datanglah kelas. Memang kelas ni kadang-kadang bila kita start lecture, ajar setempat, kalau you tak ada time tu, time yang kita ajar tu lah you tak datang, nanti you pun jadi tak boleh nak buat. Itu satulah kan, sebab macam saya, kita mengajar macam nak kira apa kat sini, basement kan. Basement ni dia banyak, ada yang basement excavation, basement wall, basement slab. So saya takkan in one day tu saya terus cover excavation wall slab kan. Memang kita ajar excavation tu nak katalah ada 10 item of excavation kan, nak kena kira 10 item of excavation. So hari tu mungkin saya ajar 5 item dulu kan, and then you tak datang yang 5 item tu. And then second kelas pula saya ajar another 5 item kan. Tapi you yang previous tu you dah tak tahu nak buat sebab you tak hadir kan. Takkan saya nak ulang balik apa yang saya dah ajar sebelum tu kan. So macam rugi kat situ lah. Okay, sebab mesti bila ramai yang tanya soalan banyak-banyak kan, and then kan saya dah ajar dekat kelas, mesti ada cakap, oh tu lah saya tak datang masa madam ajar yang excavation ni. Tu susah lah kan, sebab dia macam tak datang, dia dah miss banyak. Okay, dia boleh buat yang bawah-bawah je sebab dia datang yang masa dah second part. Yang first part dia tak boleh buat kan sebab tak datang. So kalau boleh jangan miss kelas lah without any reason kan, sebab kelas pukul 8 ni lah. Kelas pukul 8 ni, kalau based on saya punya experience, kelas pukul 8 ni ada je yang lambat. Yang dah lambat tu pun satu juga bila saya dah start, so dia miss jugalah. Miss juga mana yang saya dah start tu. Okay, so itu on introduction untuk kelas lah. Okay, so this is the particular of the syllabus. Okay, macam this one, the first week ni biasalah intro. Okay, intro and then revision on build of quantities and scheduling. Yang ni saya akan tunjuklah apa paper-paper apa yang kita nak guna kan. Tak adalah saya nak ajar pasal BQ tu apa, BQ you dah tahu kan. Cuma saya tunjuk kertas je lah kan, apa yang you nak kena prepare lah. Lepas ni masuk kelas, you kena bawa lah semua tu. Okay, yang online 3 minggu ni kita cuba buat apa yang kita boleh buat secara online. Nak buat measurement lagi tu, measurement boleh buat lah, yang simple measurement kita cubalah buat. Tapi more kepada lecture, mungkin baca SMM dulu, fahamkan dia punya principle dulu. Okay, dan kita boleh start measure yang simple lah, macam yang first element kita ni. Dan bila come back from you punya break nanti, baru kita fokus banyak pada calculation ataupun taking off lah. Okay, fokus pada taking off. Aku tak lama pun, 2 minggu je lah kita nak kena online ni. Okay, 2 minggu je lah untuk lecture sebab first week ni selalu intro kan. So week 2 and week 3 kita lecture mana-mana yang kita boleh through online punya ni lah. And then kita sambung kat kelas lah, lebih senang. Okay, nak tunjuk, nak explain pun lebih senang.
nak lukis pun apa semua. Okay. So basically kalau you boleh tengok kat sini lah, you boleh kira dah berapa elemen ni. Okay, berapa elemen yang kita nak belajar. Banyak juga. Boleh dikatakan banyak jugalah. Okay. Tapi dah dipecahkan lah ikut week. Okay. So the first element is demolition and alteration works. Okay, demolition and alteration works. Ni dah pecah into demolition works and alteration works. Sekejap
Okay, sorry. Sambung Okay, dengar suara saya? Ke dah hilang dah you all? Dengar madam. Okay. Sorry ada hal tadi. Okay. So sampai mana tadi? First element kita. Okay, so first element kita demolition and alteration works. Okay. So mungkin untuk this element yang kita akan go through online lah, minggu week 2 and week 3. So kita akan start dengan demolition and alteration work. Nanti saya tengok lah macam nak plan untuk kita lebih mudah lah secara online kan. Tapi basically kalau tengok daripada banyak-banyak elemen yang kita nak cover ni, the first element ni adalah yang paling boleh dikatakan paling senang lah, paling simple compare to yang lain. Dia tak banyak sangat item. And then dari segi calculation pun dia tak ada calculation, dia just more kepada description. Okay, nak describe apa yang you nak demolish. So dia tak ada banyak sangat calculation yang you nak kena deduct ni, tambah ni, tak ada. Okay, so nanti saya cubalah tengok macam mana, mungkin kita go into theory dulu. Okay, demolition ni apa, clause mana yang kita guna daripada SMM, and then you boleh baca drawing dulu, fahamkan drawing dulu, okay, list down the item dulu ke apa yang nak kena kira. Then bila come back daripada cuti nanti, baru kita proceed dengan yang lebih banyak calculation lah. Okay, so kalau you tengok kat sebelah ni notes, okay, dia ada coursework dia lah. Okay, so normally setiap elemen yang kita belajar tu memang akan ada drawing yang saya provide lah, saya akan bagi drawing soft copy tu, nanti you kena print. You tak boleh guna soft copy drawing memang kena print out. So you print, so kita akan jadikan that drawing, mungkin drawing yang sama kita buat tutorial ke ataupun ada new drawing ke yang you kena submit as a coursework. Okay, so coursework dia agak banyak lah, 5 coursework sebab kita punya percentage, you tahulah measurement ni normally memang 50-50. You tengok kat sini, final exam 50%, coursework 50%. Okay, so dua ni 50-50, that's why coursework kita ada 5 coursework, so senang lah. Each coursework tu 10%. So make sure you submit all the coursework. Jangan tak hantar coursework, nanti you punya markah akan affected. 10 markah tu banyak, sangat membantu. 10 markah tu kalau you tengok dari segi grade, and grade dia dah boleh langkau 2 grade dah. Kan, kalau contoh you dapat B kan, tapi sebenarnya tak submit satu assignment. Dapat B. Dan cuba you bayangkan kalau you submit satu assignment tu, daripada B dia naik B plus dan boleh dapat A minus sebenarnya. Dua grade 5 kan, kalau you tahu dia punya grade tu lah kan. Kalau A 80 ke atas, kalau A minus 75, kalau B plus 70. Okay, so maknanya 5 tu kalau coursework 10% ni dia boleh langkau 2 grade sebenarnya. Kalau you dapat 10 lah, tapi kalau dapat 9 pun 2 grade lagi. 8 pun masih lagi 2 grade kan. So jangan tak submit lah coursework ni. That's why kita bagi coursework ni pun nak membantu you all juga. Okay, nak membantu you all juga untuk dapat skor lebih higher daripada dapat C je lah kan. Ataupun memang fail ke. Fail tu pun banyak yang tak submit assignment juga, sebenarnya tak bagi komitmen. And coursework ni dia adalah individual assignment. So jangan risau kawan-kawan tak buat kerja ke. Okay, you je seorang buat ke. Tak, sebab coursework measurement part 4 ni saya tak sure measurement previous to you submit group work ataupun individual. Tapi di semester memang semua coursework ni 1 until 5 semua individual assignment. Okay, so you fokus, you boleh buat, you measure, you kira, then you submit. Tak perlu nak, yelah of course lah during class tu kita nak ada discussion juga bila nak buat kan, nak discuss. Tapi dari segi task tu, you boleh siapkan based your own lah individually. Okay, so tak ada masalah lah. Kalau maknanya kalau you tak submit assignment tu bukan sebab kawan, bukan sebab apalah. Kalau you tak submit assignment tu memang sebab you lah yang tak submit. Okay, sebab dia individual assignment. Okay, so penting saya cakap memang apa-apa sahaja assignment, not only measurement, coursework itu sangat penting.
Okay, untuk membantu you all punya grade. Okay. So each of the element, mungkin adalah certain element sebab kita belajar mungkin lebih daripada 5 ni. Kita ada coursework 5 kan. Jadi tengok bawah ni pun ada underpinning. So dia tak ada coursework. Okay. So most of the element ada satu coursework. Okay. And then after demolition, kita akan masuk elemen yang kedua, which is structural steelworks. Steel structure. Steel structure ni very different dengan elemen-elemen yang you dah belajar before this. Okay, kalau masa part 3 you ada belajar structure. You kira frame, you kira beam, column. Masa part 3 lah tak silap saya. Betul kan semester lepas you belajar structure? You kira frame, beam kan? Part 3 punya measurement. Betul? Kan lupa. Baru saya lepas. Okay, betul. So itu adalah structure. Tapi apa yang you kira tu is concrete structure. Kan? Tapi semester ni untuk elemen yang kedua kita ni structure juga. Kita kira beam, kita kira column juga. Tapi it's a steel structure. So dia sangat berbeza. Okay? So kita kira steel beam, steel column, and then how to connect between beam and column, and then dia punya connection dia. Okay? What is the accessories yang kita guna lah during the installation of ataupun erection of steel structure. Okay, so kita kira steel structure dalam 2 minggu. Steel structure ni dia awal-awal ni senang kan, saya cakap tadi demolition ni elemen yang senang. Dia masuk steel structure ni dah start pening dah. Dia dah start pening dah sebab macam saya cakap tadi lah, dia totally different dengan structure yang you belajar before this. Kan, sebab dia bukan concrete. So dia adalah steel structure. So before you start measure the steel structure, you have to understand dia punya construction dululah. Maknanya dia punya apa yang you belajar kat Constat dalam steel structure tu, you kena faham yang itu dulu. Macam mana dia connect between beam and beam? Macam mana dia connect between beam and column? Kan? So kena faham yang itu dulu, dan baru kita boleh measure. Baru dia tak pening sangat. Dia memang akan pening juga tapi dia kurang sikit lah kalau you dah faham yang tu. Okay, so itu elemen yang kedua. Ada juga satu coursework. Okay, and then next kita move to elemen number 3 for this semester, mungkin masuk dalam minggu ke-6 lah, which is basement. Okay, basement kalau ikutkan kat sini 3 weeks. Maknanya boleh tahan banyak jugalah basement punya item ni. Okay, dan dia pun boleh tahan, nak kata pening tu taklah pening tapi biasalah kita nak belajar kan, mungkin ada benda-benda yang you perlu query. Okay, so memang akan banyaklah item dia sebab macam you tengok kat sini kan, basement works ada excavation, basement works dia punya wall, and basement works dia punya slab. Excavate dulu baru boleh pasang construct slab and wall. So dia ada dia punya item dia, different item lah. Untuk excavation ada banyak item, wall pun ada banyak item, dan slab pun ada banyak item. Adalah banyak sampai 20-30 item kan, tapi adalah item-item dia yang you kena tahu kan. So and then basement juga dia akan bercampur sikit dengan piling. Okay, which is on the part of interlocking steel sheet pile. Okay, sebab bila you faham construction of basement ni, bila kita nak buat excavation, kita bukan excavate terus kan. Kita pasang dia punya support dulu. Okay, macam retaining wall, macam wall lah kan, which is sebenarnya kita guna sheet pile ni. Kalau ingat lah, kalau you tahu sheet pile apa, saya rasa you semua tahulah sheet pile apa kan. So sheet pile ni is a steel yang dia masukkan dulu, okay, as a support atau retaining lah, retain the soil lah, so that bila kita buat excavation tu, soil tu dia tak collapse. Okay, sebab excavation basement ni dia dalam, even satu level je pun dah berapa meter you kena excavate kan. So ada possibility untuk soil tu collapse. Okay, so kita kena buat retaining dulu, retaining structure which is sheet pile. So bila you buat basement, you mungkin ada sheet pile yang you nak kena kira jugalah sheet pile tu. So bila nama dia pun sheet pile, dia masuk bawah elemen piling works.
Sebab tu that's why dekat sini dia letak basement and piling works. Dia masih lagi kerja-kerja basement, okay, which is before excavation. Tapi dia ada involve piling works, which is kita nak kena install dulu interlocking steel sheet piles. Okay. So that's why dia letak basement and piling works lah. Tapi mungkin kita dah masuk piling work kat sini. Okay. So after basement, barulah masuk piling work. So piling works ni pun banyak. Okay, basement ada satu assignment juga So dah 3 assignment kat situ daripada first demolition, steel work satu assignment, basement satu assignment. Okay. Number 4, piling. Piling ni banyaklah kat sini kan dia tunjuk 4 weeks mungkin kita belajar piling ni. Which is assignment dia pun ada 2. Coursework 4 and coursework 5. So 2 elemen untuk 2 assignment untuk piling. Sebab apa? Sebab piling ni dia ada banyak types of pile. Okay, mungkin dalam konstek you akan belajar lah piling. Kan? Tapi kalau you all dah pernah belajar ataupun you tahu piling ni, kalau you pernah tengok kan, lalu-lalu kadang-kadang lalu dekat site tu memang biasa lah nampak piling kan. Orang yang ketuk-ketuk pile tu. And then kalau you perasan juga pile yang diketuk-ketuk tu, dia precast lah. Kan? Isolated preform piles. Kalau yang in situ dia tak ketuk. Dia buat kat situ, dia guna concrete manually, dia kena excavate kan. So yang you nampak dia ketuk-ketuk dekat site tu, yang you nampak keluar daripada tanah ataupun site tu is a precast pile. Okay, kalau you perasan juga dia macam ada shape yang bulat, dia ada yang square, dia ada yang dia ada steel, mungkin dia ada timber. Okay, dia precast lah. Precast maknanya dia bawa ke site and then dia akan jack in dia masuk. Okay, ataupun drive masuk. Kaedah dia nak masukkan tu pun ada banyak juga kan. Ada yang dia ketuk-ketuk tu, drop hammer. Ada yang dia inject kan. So, tapi yang penting pile tu you nampak. So itu adalah precast pile. So precast pile sendiri ada banyak jenis. Ada timber, ada steel, ada concrete. Kan, square pile, ada span pile. So bila different type of pile, mungkin ada certain item yang different cara measure dia. Okay, so that's why kat sini kira macam untuk preform ni pun ada 2 minggu. Kan, so mungkin kita belajar concrete, timber, steel pun kita belajar. Okay, so banyak types of pile. Dia ada satu assignment lah. And then bila kita masuk pada next piling works is in situ pile. In situ pile ni yang macam saya cakap tadi lah, nama dia bore pile. Kalau yang in situ ni nama dia bore pile. B-O-R-E. Bore sebab you kena buat boring. Kena excavate lah. Okay, kena excavate, buat lubang dia tu dalam. Okay, piling bukan 1 meter, 2 meter selalunya kan. Piling dia 10 meter ke, 20 meter ke. Kan, so you buat boring dalam. And then kita tuang concrete pun manually. Okay, so that is in situ concrete piles. So itu totally different juga. Nak kira measurement dia totally different dengan yang precast tadi. Okay, in situ dengan precast ni tak sama. Okay, apa item yang beza nanti kita belajar detail lah. Ini saya brief je lah saja bagi tahu you all dulu. So that you boleh bayangkan sikit-sikit lah apa yang kita nak belajar nanti. Okay, so it's a in situ piles. And then 2 minggu habislah. So settle for coursework 5. Okay, and then last kali tak tahu ke berapa dah 5, 6 macam tu lah. Okay, kita akan belajar underpinning works. So underpinning works ni pun dia antara yang paling simple lah, sama dengan demolition atas ni. Okay, cuma underpinning works ni dia tak ada coursework. Okay, so underpinning works ni sebab mungkin underpinning works ni kalau you tahu what is definition of underpinning ataupun underpinning ni apa sebenarnya kan, underpinning ni kalau ikutkan dia bukanlah dia ada projek-projek underpinning ni ada tapi tak banyak kan, dia macam bukan common punya. Macam kita nak construct a new building kan, memang ada piling, basement ni selalu structural steel works, demolition alteration pun selalu juga orang buat renovation works kan. Tapi underpinning ni satu kerja yang jarang orang buat. Okay, so tapi you kena tahu bukan sebab dia jarang tu bukan maksudnya tak ada, dia ada.
Kan? Nanti kita cover lah yang ni apa dia underpinning, saya tak perlu nak explain lagi lah, nanti saya explain panjang pula. Kan? Dalam konstek you ada belajar kot. Kan? So dia adalah kerja-kerja mungkin piling jugalah, involve piling juga. Tapi tak banyak lah. Kan? Dia bukan common punya construction yang ada dekat luar sana. Okay, so kita tak ada coursework untuk yang tu. Tapi you kena tahu apa yang you nak kena measure. Okay, so basically itu dia punya content dan coursework. Okay, and then yang lain-lain ni bawah ni is ni lah course description. This course is designed to provide a true understanding of the theory and practice in the measurement of construction works for piling, basement, steel structure, underpinning, demolition and alteration works. Okay, so ini description dia lah. And then outcome dia, so outcome dia of course lah, you nak kena tahu macam mana nak measure lah semua-semua elemen tu. Okay, so at the end of the class, you kena demonstrate ability to interpret drawing. Dia nak measure, kena tahu first interpret drawing dulu. Bila you dapat drawing, macam biasa saya rasa lecturer measurement sebelum ni pun, dia akan cakap benda yang sama. Dapat drawing bukan terus kira. Study drawing dulu. Study drawing dulu. Ambil masa yang lama study drawing tak apa. Sama juga bila you kerja nanti. You dapat drawing daripada arkitek, you dapat drawing daripada engineer, tak adalah you terus buat take off list. Kan? Baca dulu drawing dia. Arkitek dengan engineer ni kadang-kadang bukan betul pun buat drawing. Kan? Kalau you rasa ada drawing yang tak tally, ada drawing yang macam ada discrepancies banyak, ada drawing yang detail tak cukup. Kan? Kalau kita dekat UiTM ni memang lecturer ajar kalau tak cukup tu discrepancies macam tu, kita buat query list. Kan? Kadang-kadang memang saja buat discrepancy, nak tahu, you tahu tak apa action yang you sepatutnya ambil bila ada drawing yang tak tally. Kan? Memang you kena buat query lah. Tapi kalau dekat luar sana, dekat kerja, you kena query juga. Tapi betul-betul query dekat arkitek dengan engineer tu. Kan? So dia orang tahulah drawing dia tak cukup, drawing dia salah. So macam mana kita nak measure? Kalau you dapat drawing, you terus measure. Kan? And then you pun buat kerja banyak kali. Drawing tak cukup, then dia hantar drawing baru pula nanti, you kena measure balik. Kan? So baca drawing dan fahamkan drawing tu sangat penting. Kan? Unless kalau drawing tu memang dah banyak kali dapat lah. Kadang-kadang dia revise drawing banyak kali kan. You macam dekat sini pun samalah, bila you dapat drawing, baca dulu drawing, fahamkan drawing dulu, tengok dia berapa tingkat, detail apa yang dia bagi, detail apa yang tak ada. Okay, so interpret drawing before you start doing your measurement. Okay, after that measure and prepare schedule for measured items. So bila you nak measure ni, kita guna, tengoklah kalau aku guna schedule lah, kalau guna slip sort lah kan. After dah buat measurement, apa yang you kena buat is prepare draft bill. Okay, draft bill ni draft BQ lah kan. Dia sepatutnya prepare BQ kan, tapi sebab kita belajar ni, kita buat BQ handwritten kan, kita buat dalam billing paper, dia bukan proper BQ yang macam typing BQ yang ada dalam betul-betul tender document atau contract document tu. So that's why dia letak draft kat sini. Okay, so draft. Tapi dia formatting semua sama macam BQ. Okay, so dia course learning outcome dia, you kena tahu benda tu. At the end of the class, di hujung semester nanti, make sure you dah pandai baca drawing kan, especially drawing ni tak sama semua ni. Drawing demolition lain kan, drawing steel structure lain, drawing basement lain. So bila you dapat different drawing ni, macam demolition, you tahu dalam drawing tu apa yang nak kena ada. Dia kena highlight kat mana yang dia nak demolish, apa item yang dia nak demolish kan. Kalau you dapat drawing steel structure pula, you kena tahu drawing steel structure tu kat mana part structure, sebab kadang-kadang structure ni dia combine, ada yang guna concrete, ada yang guna steel. So bahagian steel structure tu, ada tak detail connection dekat sini, detail connection beam dengan beam, detail connection beam dengan kolom. Okay, so you tahu dah drawing-drawing apa yang sepatutnya ada bila you nak kira benda-benda ni. Okay, drawing basement lain pula kan. Drawing basement you kena tahulah dia punya level of excavation, depth of basement, depth of excavation you daripada mana ke mana. Okay, excavate tu nak start daripada mana. Okay, so different drawing different.
So maknanya tapi bila you tak kisah elemen apa, bila dapat drawing tu you tahu nak interpret drawing. Jangan nanti dapat drawing steel structure tapi you ingatkan benda tu nak kena kita filing. Contohnya lah kan. So maknanya you tak faham drawing lagi. Okay, sebab kadang-kadang kalau you perasan drawing yang dibagi ni, dia include banyak elemen dalam satu drawing. Okay, tapi dia nak suruh you measure piling sahaja. Tapi dalam drawing tu ada bagi detail basement, ada bagi detail macam-macam detail lah. Tapi sebenarnya dia nak you kira piling. Kan? Tapi that's why you kena tahu interpret drawing dan baca soalan dia nak apa. Okay, kadang-kadang bila dapat drawing macam-macam elemen ni, alamak nak kira apa ni, nak buat macam mana ni. Kan? Tapi sebenarnya drawing basement tu, basement dengan piling kan macam dekat-dekat kan. Kalau drawing tu mungkin dia boleh bercampur. Okay, so that's why you ada drawing basement juga kat situ. Tapi yang nak kena kiranya piling. Dan maknanya you boleh interpret, okay drawing yang saya nak, yang saya nak measure piling. So saya guna drawing ni, drawing ni, drawing ni. Drawing yang awal-awal ni tak guna. Kan? Okay, so itu sepatutnya apa yang you faham lah. Okay, buat BQ, okay that is the outcome. And then assessment ni tak saya dah explain tadi, final exam 50%, coursework 50%. Okay, recommended text ni yang selalu kita guna dalam kelas lah. Dia ada dua, recommended text dengan references. References ni buku-buku optional yang you boleh dapatkan daripada library ataupun you nak beli ke untuk you punya reference, tak kisah. Ni as a reference. Tapi recommended text ni selalunya kita guna. So kalau measurement ni standard lah yang kita guna adalah SMM. Okay, SMM dan juga ada practice manual. Ni additional daripada SMM. Okay, so make sure jangan lupa lah bawa recommended text ni SMM. Okay, so tak ada buku lain. Buku nanti saya explain lagi. Satu ada ni. Sekejap saya dah prepare di macam biasalah ada drive kan untuk saya share dengan you apa-apa info yang saya boleh share. Okay, so nanti saya bagi link ni dekat you all. So dekat dalam drive ni ada information regarding BKS 551 ni. Macam hari ni yang lecture schedule tadi yang ni lah. Ni yang sama saya buka tu. And then ada AS book catalog ni. Yang ini adalah buku. Buku ni is a lecture note, actually is a lecture note. Buku lecture. Kan, lecture yang dibuat oleh Azizan Supardi. Cik Azizan, saya tak tahu you pernah belajar dengan Cik Azizan ke tak. Tapi dia adalah lecturer kat sini lah. Okay, lecturer senior dekat sini. So, sebab tu AS tu Azizan Supardi lah, book catalog. Okay, so ini buku catalog dia, buku dia ada banyak. Dia ada buat buku banyak which is buku ni buku yang compilation lecture note lah. Kalau you pernah tengok lah buku ni kan, manalah tahu Cik Azizan pernah ajar you pernah beli buku dengan dia. Tapi dia ada buat juga buku untuk BQS 551 yang ni. Ini. Betul lah ni kan? Measurement of production works 4. So buku ni memang untuk elemen yang kita belajar tadi lah. Okay, ada nota daripada Cik Azizan. Dan sebab saya sendiri pun memang banyak ambil nota dia. Okay, belajar ambil nota dia lah, refer nota daripada Cik Azizan. So saya pun ada guna buku ni jugalah. So kalau you all nak beli boleh. Okay, so kalau you all nak beli boleh. So buku ni dah ada harga dia kat situ. Dah ada harga dia kat situ. Nampak kan saya tunjuk ni? Nampak. Okay. So nanti kalau let's say you nak beli buku ni, boleh lah kan, sebab kadang-kadang memang ada student yang beli buku ni dan senang dia refer. Sebab kadang-kadang saya buka je juga buku ni dalam kelas. Okay, dan saya recommend jugalah you beli untuk you buat you punya nak buat as your reference. Okay, so ini harga dia. Kalau nak beli mungkin class rep lah. Class rep you boleh kira berapa orang yang nak, and then you straight away contact Cik Azizan, nanti saya bagi contact number dia.
Sebab Cik Zizan ada minta lah, ada tanya lah siapa yang nak order, dia akan kumpulkan semua. Untuk each kelas apa yang nak, dan dia akan order sekali berapa numbers of book yang dia nak kena order. Sebab buku ni kena order sebab ini bukan buku yang kita boleh cari atau jual kat kedai ke apa. Okay, sebab dia is actually a lecture notes kan. So lecture notes mungkin kat UiTM lah kita guna kan. Tapi bolehlah jadi guidelines untuk you ataupun reference untuk you. Okay, so ini pasal buku. So yang lain-lain apa yang ada dekat reference ni, it's optional lah, tak ada pun yang saya nak suruh you beli kecuali yang saya guna buku ni. Okay, nanti sekejap saya tunjuk. Okay, so itu bukulah. And then apa yang ada lagi dekat sini, tak ada apalah. Ni nota ni bukan notes pun, ini paper-paper yang ada kalau you lupa macam mana billing paper. Ini billing paper. Okay, so billing paper yang standard kita guna dekat UiTM lah. Kalau boleh guna yang ni lah. Okay, sebab ini yang kita guna dekat dalam exam pun. Sebab kadang-kadang ada you buat sendiri format dia, guna you punya Excel ke apa, dan you print banyak, takut dia tak sama formatting dia. Ataupun you nanti jadi macam tak, you boleh familiarkan lah dengan standard punya. Okay, yang ni billing paper, you boleh print daripada sini lah atau download daripada sini and then you print banyak. And then kita ada yang ni direct billing. Direct billing ni kita guna untuk first element yang demolition and alteration works tu. Okay, direct billing. So direct billing ni saya tak sure you pernah guna ke tak. Ya. Tapi kita gunalah untuk first element tu. So awal-awal print dulu direct billing ni. Direct billing ni nampak dia punya column tu dia gabung macam column untuk apa ni, dimension paper ni kan. And then kat sebelah ni dah ada column BQ dah. Lepas tu nama dia direct billing. Dia BQ terus kat sini. Tapi description yang sebelah sini kita buat macam dimension paper yang biasa. Okay, so it's a direct billing. Nanti dia tu bukan billing paper tau, billing paper yang ni. Billing paper ni memang BQ punya bill. Paper BQ. Okay. Direct billing ni dia ada dimension kat sini, sebelah sini dengan BQ punya. Okay. So bukan billing paper, ini direct billing paper. Billing paper yang tadi. Billing paper, direct billing. Okay. And then kita ada juga schedule. Yang ni schedule paper. Yang ni size A3 sebenarnya. Kalau yang sebenar, yang dia provide masa exam pun, schedule yang ni size A3. Dia besar sikit lah. Dia double daripada A4 tu. Okay. So saya galakkan you all juga kalau you photostat A3 jugalah. A3 juga. Sebab ada juga yang photostat A4 dia jadi kecil. Kan, dia jadi kecil. So tak payahlah you photostat A3. Okay. So that you familiar. Nak bagi you familiar dengan format-format sebenar dekat exam. Okay. So yang ni kita guna masa filing nanti. Okay, kita guna masa filing. Kalau yang ini, okay, saya sebut tadi kan, yang ini memang guna setiap masa lah sebab kita buat BQ. Untuk setiap elemen pun kita buat BQ. Okay, yang ini kita guna dekat demolition and alteration, first element. And then yang ini kita guna dekat filing. Okay, nanti belajar filing kita guna ni. And then ini slip sort. Slip sort ni pula size dia nampak besar kan, tapi size dia size apa kalau kecil daripada A4 tu 2 kali bahagi 2, A4 tu bahagi 2. Okay, tak tahulah A berapa ke B ke. Okay, so A5 kot. Tak tahulah. Okay, tapi size dia kecil, you pun tahu kot slip sort. Okay, ni slip sort, yang ni kita guna untuk steel structure. Okay, steel structure. Steel structure dengan basement. Banyak juga. Okay, so basement ni guna ni. So maknanya steel structure dengan basement guna slip sort. So you boleh kira lah kan agak-agak berapa banyak you nak kena photostat. Okay, slip sort. And then this one is practice manual lah. Ni yang kita guna buku-buku tadi. Tapi you ada hard copy dah kot SMM ni. Kan? Ni SMM. Tapi kalau tak ada tu, adalah dekat sini. Yang ni yang dia punya soft copy. PDF. Okay. And then tak ada ni nota-nota yang mana ada kat sini ni, nantilah kita go through.
So itulah nota paper-paper yang ada, so semua ada dalam drive. Nanti saya share dengan you all lah dia punya link. Okay, so apa lagi yang ada dekat sini? Tak adalah, ni pasti exam ni kalau saya sempat update, saya update lah dia daripada tahun 2018, 2019, 20, 21, 22, 23 ni yang latest, yang last semester kalau ada ataupun memang benda-benda ni you boleh download sendiri kan daripada tu EPQS tu. Okay, sistem question system. So ini past year and then assignment. Assignment pun saya dah masukkan. Kita ada 5 assignment. Okay, so first assignment untuk yang demolition and alteration. Okay, so you boleh lah prepare dulu, print dulu dia punya soalan. Okay, dia punya soalan dan juga drawing. Drawing. Okay. Tak silap saya drawing ni dia guna 2 kali. Ni. Assignment 1 and 2 demolition. Drawing yang sama dia guna untuk assignment 1 and assignment 2. So make sure awal ni you print dulu drawing ni. Okay. Ni. So assignment pun dah ada kat sini, semua dah ada kat sini. Yeah. So apa-apa info semua saya masukkan dekat dalam drive ni. Okay. So the rest tu apa-apa nanti you boleh tanya dekat group lah. Okay, apa-apa nanti yang nak kena update. Okay. Tak ada apalah kot. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Masih lagi pakai yang lama. Kita tak ni lagi, yang baru tak di endorse untuk guna pakai lagi. Kita tahu kan yang sekarang kita memang tengah buat yang MySMM tu, tapi diorang tak publish lagi lah kot untuk kita guna. So kita masih guna SMM2. Dah lama lah SMM2 ni, dah berapa puluh tahun dah. Okay, so tadi tak tahulah you nampak ke tak saya tunjuk buku ni. Buku yang Cik Azizan cakap tadi tu. Ni buku dia. Kan? So dalam dia, nak tengok dalam tu tak nampak lah kot. Tapi adalah sampel-sampel slip sort, how they measure basement. Okay. And then nota-nota ni yang dia dapat dari SMM dan juga sampel-sampel BQ pun ada dalam ni. Yang tadi tu. Okay, ada sikit lah nota-nota kalau macam nak belajar piling tu, dia adalah brief explain dulu piling apa kan. And then dia bagilah sampel calculation untuk piling and also sampel BQ for piling. Kalau basement pun sama. Okay, calculation and sample BQ for basement. So basically semua elemen yang kita cover tu adalah dalam ni. Cuma ada yang ada sampel, ada yang ada drawing, ada yang tak ada drawing. Macam tu lah, tapi adalah contoh-contoh tu yang saya refer juga dalam buku. So it's up to you lah. Saya tak adalah nak paksa semua orang beli kan, tapi kalau you nak beli boleh refer dalam kelas, memudahkan you all jugalah. Okay. So nanti kalau ada yang nak beli, just class rep you bagi tahu berapa kuantiti je. Nanti saya bagi number Cik Azizan, direct contact dengan Cik Azizan. Deal dengan Cik Azizan terus lah. Bukan terus saya lah. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Apa lagi Okay lah kot, untuk introduction of the course, basically that is apa yang saya nak kena explain lah untuk awal-awal ni for your preparation. So by next class, minggu depan kita akan start dengan demolition and alteration work. So get ready with your SMM dululah.
Okay, SMM, note. Just take note dululah. Okay, and then kalau boleh, bukan kalau boleh lah okay, kita ada 2 kali kan. Monday tu mungkin kita go through dia punya SMM dulu. Understand, tapi better adalah drawing tu. Dia tak ada masalah kot, boleh kalau boleh seboleh-bolehnya standby with the drawing juga. Dan juga direct billing. Okay, direct billing yang saya cakap tadi kan, first element kita guna direct billing. Sudah boleh start print lah, direct billing dengan drawing. Untuk demolition and alteration for next class, next week. Okay. So, kita tengok ni dulu attendance. Kalau ikut kat sini, ada je. Cukup kot 26. Okay. Dah saya bacakan nama. Hari ni 21 hari bulan. Okay, Aida. Ada madam. Aina. Ada madam. Ashraf. Ada madam. Farish. Ada madam. Irwina. Ada madam. Irdina. Ada madam. Izatul. Ada madam. Muhammad Rafa. Ada madam. Muhammad Adam. Muhammad Alif. Ada madam. Muhammad Darwish. Ada madam. Nik Natasha. Ada madam. Nik Nordini. Ada madam. Nur Adriana. Ada madam. Nur Ain Izati. Ada madam. Nur Afrina. Ada madam. Nur Aida. Ada madam. Nur Ain Najibah. Ada madam. Nur Fagira. Ada madam. Nur Shazlin. Ada madam. Nurin. Ada madam. Nur Sabrina. Ada madam. Nurul Rauza. Ada madam. Nurul Shamira. Ada madam. Siti Aisyah. Ada madam. And one Nur Akila. Saya. Okay. So semua ada lah. Okay lah. Semua ada. So hopefully bukan first week je lah semua ada daripada week 1 sampai lah week 14 tu. Biarlah attendance cantik je. Okay. So saya ingat untuk first week itu je lah saya punya info yang saya nak sampaikan. Okay, briefly on the content. Hopefully all dah ready lah untuk belajar. Okay, so by next week kita boleh mula insyaAllah. Okay, soalan nak tanya? Apa-apa nanti kelas saya kontak kontak saya bagi nombor Cik Azizan pasal buku tu. Dan kalau ada apa-apa lagi pun depends lah you nak highlight dalam group ataupun through class lab. Okay, tak ada soalan dah? Hari tu dekat ice breaking ni semua ada kan? Letak gambar kan? Saya check itu rasanya semua ada 26. Tak gambar sebab you all tak ada nak buka kamera pun. Kan nak kenal pun tak kenal lagi ni. Tak apa nanti kat kelas nantilah. Kita jumpa. Okay. So tu saja. InsyaAllah minggu depan. Apa-apa saya update lah link kita guna Google Meet ni je lah. Tak ada medium lain yang lebih senang guna Google Meet je. Okay, dia lebih stable lah dia punya line semua. Saya rasa lah kan. Lagipun memang dah familiar dah pun dengan Google Meet. Okay, so nanti saya bagi link apa-apa saya update dekat group je. Okay, itu sahaja dari saya. Kita tamatkan kelas dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you madam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam.